आसुछि रंगर पर्व होली पर्व चलचंचल समस्त मेलन पड़िया 2024-25 वर्षर विस्फोरण पाढ़ी ब्रदर प्रेजेंट्स यात्रा सिंहबाई। आगामी यात्रा वर्ष 2024-25 यात्रा श्री विश्व दरबार रे मेगास्टार मुनु पंडा यात्रा प्रेमी दर्शक मानक स्वप्नर यज्ञ सृष्टि यात्रा जाग्य सेनी आगे आसुची 2024-25 वर्ष जय जगन्नाथ नमस्कार मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करूची। आज 2024 मसीहा मार्च मास 16 तारिख शनिवार शनिदेव कृपारू आज दिनटी आम समस्त मंगलमय हेउ। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को आज कहार केउ नाटक केउठी यात्रा श्री विश्व दरबार द्वितीय अभिनय रजनी मूल बसंत पटामुंडेई केन्द्रापड़ा आज नाटक अबुझा आखिर ओकुहा कथा रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र संगीत एक अनुसार ओम श्री बाघा ज्योति लोकनाट्य तृतीय अभिनय रजनी मार्थापुर नराज कटक आज नाटक जीवन भासुची आखि लुहरे रचना डॉक्टर कैलाश मल्लिक निर्देशना लाला बीरेन राय संगीत मिहिर महांती। कलिंग गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी देवशोल मेला रासगोविंदपुर मयूरभंज आज नाटक कांदेनारे बाया मन रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना गुरु मिश्र संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा इंद्रभुवन द्वितीय अभिनय रजनी उस्तपुर खुंटणी कटक आज नाटक कुटिए पुण्य रे गुटिए झियो रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा श्री महाबाणेश्वरी द्वितीय अभिनय रजनी नरसिंहपुर पटामुंडेई केन्द्रापड़ा आज नाटक तू जेउठी मु सेठी रचना पपु ब्रह्म निर्देशना रंजन विश्वाल संगीत मिहिर महांती। शिवानी गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी गड़हरिशपुर जगतसिंहपुर आज नाटक ओली ओली राजजेमा रचना अरुण नायक निर्देशना महेश हाजरा संगीत विकास शुक्ला। अपेरा अशोक सम्राट द्वितीय अभिनय रजनी बरई शंखचिला जाजपुर आज नाटक रक्त संपर्क रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा संगीत मिहिर महांती। अपेरा सूर्य मंदिर प्रथम अभिनय रजनी गुहाड़ीगाँ राजकनिका केन्द्रापड़ा आज नाटक हाथ धरी बाट चलुथी रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विनोद राउत संगीत विकास शुक्ला। यात्रा स्वर्णमहल चतुर्थ अभिनय रजनी रंपेई चंडीखोल जाजपुर आज नाटक रजा घर कथा मने रखी था रचना गणेश राउत निर्देशना गुरु मिश्र संगीत अमृतांशु पट्टनायक। तुलसी गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी अंडरा पटामुंडेई केन्द्रापड़ा आज नाटक अधा रातिर साथी रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा संगीत विकास शुक्ला। माँ शक्तिमयी लोकनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी किशोरनगर राजनगर केन्द्रापड़ा आज नाटक आखिर जन्म कांदिबा पाई रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत लिपु सा। यात्रा दुर्गा मंदिर द्वितीय अभिनय रजनी राजनगर केन्द्रापड़ा आज नाटक भूली गला परे भलरे अछि रचना और निर्देशना हरबारिक संगीत मिहिर महांती। गौरी गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी देवशोल मेला रासगोविंदपुर मयूरभंज आज नाटक एई फगुण रे बाजिबो बाजा रचना डॉक्टर निहार महांती निर्देशना प्रशांत नायक संगीत विकास शुक्ला। यात्रा रंगमहल तृतीय अभिनय रजनी कुहुड़ी अस्तरंग पुरी आज नाटक जह्नरे तुलिबी घर रचना अरुण नायक निर्देशना महेश हाजरा संगीत विकास शुक्ला। यात्रा स्वप्न महल चतुर्थ अभिनय रजनी बैरीमाल सुकिंदा जाजपुर आज नाटक झिओतु अपराजिता रचना निरंजन विश्वाल निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा संगीत सुशील दास। यात्रा राजनंदिनी प्रथम अभिनय रजनी मालदा भंडारी पोखरी भद्रक आज नाटक एमिति बंधन केमिति हेला रचना जीवन जेना निर्देशना
ବିଜୟ ଦାସ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଅର୍ଗଳ ଆଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ତୋବି ନାମୁ ଅଧା ଅଧା। ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ରଗଡ଼ି ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଜଗିଛି ପାଳଭୂତ। ରଚନା ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଶ୍ୱାଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାନ୍ତନୁ ଝା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଉରତ ଘାଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦୁଛି କୁକେଇ ହସୁଛି ଶବ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ବାବାଜୀ ଦାସ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ କୁଶଳେଶ୍ୱର ଦେଉଗାଁ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ମାରୁ ମହାଭାରତ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ ସା। ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ହାଜିପୁର ଧନୀପୁର ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ରଚନା ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏନ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସର୍ବୋପରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆସୁଅଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ପର୍ବ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ଆଉ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଏ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିବ ସେମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।